Hello everyone! Hello everybody! Hello! Live jud ta karon. Okay, I can sense na wrong akong napislit diri sa atong screen. Oh. Live gyud ay ta. Oo. Pato padunggon mi nga live ta palakpakan naman nasa studio. Yay! Live jud ni. What do you tawag live? Oo, unrecorded, uncut. Oo, so anyway, welcome everybody to another episode of Dear Chixie. While we're at it, okay? Okay, I think okay na siya diyang dapita. Okay na to? Okay, ano na ta diri? Good afternoon, everybody. It's another Tuesday today, and welcome to Dear Chixie. If I'm not mistaken, today is the last Tuesday of the month of October. Sakto ba ko? If my memory serves me right, last Martes na ron sa Oktubre, and we're heading on to Kalagkalag or All Souls Day and All Saints Day sa weekend. So how is everyone doing? Naiuban na they have this Halloween party, whatever it is that you're preparing for. Let's pause and talk about this certain story nga which might be interesting to you kay labi na sa mga kinsa man din ha karon ang Minyo na or probably inside a marriage for years but wala pa sila naka-conceive og baby, wala pa sila na tagaan og blessing to have a baby, or maybe they've been trying but wala pa lang yun sa pagkakaroon, no? And how will you help a friend that is in a certain situation na mura bag kung imo na medyo helpless siya? What if ang imong friend somehow could contribute to a certain issue that you and your husband should fix? So, law kayo ni atong story karon. In fact, pwede good kaayo ang tanan mo share sa ilang thoughts about it. But more than that is, the important thing is ato agyong ka na bitong sayra, no? Dili na ni siya new to us, but if we were able to hear about adoption, daghang kaayong mo-adopt. And even in pets, mga pet adoption, kana bitaw, ipa-adopt lang ako kung pet nimo. Kay some fur babies now are considered as babies to some families nga murag ila na gyud ang anak, ang uban birthdayhan pagani. But how deep is it when a baby comes into the picture, no? So mo ni paminawan nato, mas palawman pa nato ug unsa gyud ning atong story for today. Di na ta maglangan. We are live across social media platforms, not just on our FB but also on our TikTok. So everyone who's watching right now, join us and converse with us. Welcome to Dear Chixie. Ano na atong story for today? Natagaan nato og drama or live drama. Pinaagi sa ato ang mga talented sa artist sa Sunstar Magic. Magbuot mi nga nami Sunstar Magic dire. Okay, di na ta maglangan na ni ana ato ang Dear Chixie episode for today, October 28, 2025, #mother. Dear Chixie, good afternoon nimo ug sa tanang viewers. Please hide my identity and call me Sarah. Kining akong problema kabahin ni sa akong best friend nga itago nato sa pangalan nga Lyca. Suod kaayo mi aning Lyca, Chixie. Maong halos tanang mga sikreto ug mga problema namo amo yung i-share sa usag-usa. Until naminyo nako at the age of 23. Mas magwang magod nako akong bana nga si Lance. He was 30 at that time. So first years or few years sa among kaminyoon ni Lance, okay naman ang dagan sa among relasyon. Apan, naabot na lang mi og 5 years, wala pagyud ko na Mabdos. Besh, pasensya na ha. Wala na noon ta na dayon sa movie kay galaing kidi akong lawas uy. Ay, sa good? Ingon ka, kasukaon ka. Unya, 2 weeks na kang delayed. Dili ka Mabdos ka, Besh? Mabdos? Oo, Mabdos. Pregnant. Wait lang ha. Na ako'y pregnancy test kit diri. Tara gamitan ni unya. Ato sa CR ha gamitan ni. Time sa. Nganong na ang makaingon ani? Ay kog igna naa kay uyab karon. Ayun
lang si pangutana di hagod kung ano na ko pregnancy test kit. Basta gamitan na ni, go na. Tara CR dito ay, go ahead. Sige good. Ako sa nagamiton ha. Adto sa kog CR. Sige, kay maghuwat ra ko din okay? Okay, sige. Besh, Oh, kumusta naman? Positive? dili man uy. Negative man. Oh, ngano nihilak manuon ka nga negative? Unsaon man nga 5 years na lang minilans. Wala man gyud gihapon ko ng Mabdos uy. Ay, sige na lang, good pesh. Ayaw nakaguol. Basin, dili pa good time. Sige lang, good. Hatagan ra lagi mo sa Ginoo, baby. Sige na ha. Stop crying na. May ta besh uy. May tag maabot na ang time nga i-bless na mi o baby. Nag-struggle gid mi ni Lance nga magka-baby. Until unexpectedly, naigi-share sa ako as si Lyca. Butang nga nanginahanglan jud ko og dako nga desisyon. Hello? Oh, Lyca. Kumusta? Nganong gahilak man ka sa phone? Unsa man gabuwag na napud mo sa imuhang bagong uyab karon? Besh, dili lang buwag, Besh. Napakit siya gibilin nga problema sa ako, Problema? Unsa man buot nimong pasabot? Mabdos ko. Ug wala ni hangkuda ang bata. Ingon siya nga dili daw iyaha. Ingon siya nga dili daw siya ang amahan. Kay kaila daw siya nako. Kaya akusahan pagid ko niya nga bisan kinsa na lang daw ang akong lalaki. Kagrabe gud anang imong laki uy. Maunang, Besh. Please. Besh, tabangi ko, Bi. Maluwi ka sa bata. Kung mahimo, iniguman akong panganak. Iada pang akong anak. Dili ba? Dugay naman kaganahan nga magka-baby. Please, isave ang bata, Besh. Besh, kalma lang. Ganahan ti kang tabangan pero syempre, dapat bin akong pahibawon si Lance, ang akong bana ani Besh. Please. Please lang. Buhayanin niyo nila ang akong anak. Kay balo ka, Besh. Luwi kayo ang bata kung magdako siya nga walay papa. Usa pa, Besh. Kabaw ka, diba? Dili pa na ko kaya mubuhi og bata. Kay balubaya ka. Nga breadwinner ko sa mong pamilya. Lyca, kalma lang. Ayaw nakilak. Ako sang istoryahan si Lance. Kabahin ani inigabot niya gikan siyang business trip ha. Kalma lang din ha. Sige, Besh. Naluoy ko ni Lyca Chixie. Maong kung ako lang ang modesisyon, musugot ko nga i-adopt iyang anak. Apan, gikinahanglan pud na akong pahibaw na akong bana nga si Lance, kabahin ni ini. Love? Naata ko'y gusto i-share ni mo ba? Yes, love. Unsa man na, love? Si Lyca manggod kanang naa siya problema karon. Mabdos manggod siya og gusto siya nga magpatabang nato. Unsa man, manghuam siya og kwarta? Dili kanang kuan man good love kanang wala ang kuna sa papa ang baby. Hala, mao ba, love? Kaluoy good. Unya, unsa man iyang need? We can help man pod financially if manghuam siya. Usa na love kanang gusto niya nga ipa-adapt ang baby sa atua. What? Adopt? Oo, adapt as in atuan ang baby. Pwede legally ato i-adapt. Di pa love, pila ka years na ta Minyo and still wala pa taghatagan og anak. Maybe mauni ang rason love nga maka-adapt ta og baby. Love? Seryoso ka? Oo, seryoso ko. Bas hindi ay better kung atong i-adapt ang bata, di ba? Pero love, murag, it's not a good idea. Siguro, pwede ra og himuon kag ninang sa bata pero adopt?
Love, kay ba biyak ka sa sitwasyon ni Lyca, di ba? She's the breadwinner sa ilaha, so dili pa daw niya kaya mobuhi og bata. Yes, love, pero nganong iya mang ipa-adapt? If di man day niya kaya, nganong nagpaanak pud siya? We can help her through other ways, love. Ayaw lang ng adoption. Usa pa, love, wa man ko nag-pressure nimo, di ba? Wa ko nag-ingon nga di ko happy with you bisan wa patay anak o bisag di pa ta magkaanak. Kontento na ko natong duha, love. Look, kasabot ko nga naluoy ka sa sitwasyon si mong best friend pero di man nato na responsibilidad nga buhion ang iyang anak, love. Besides, wa ta kaila sa papa sa bata. If you really want a baby, we can have one through science. I can call sa imong OB o i-push na ang IVF. Basta di lang ta mag-adapt. Pero love, luoy magud kay si Lyca. Sarah, sorry but I've made my decision and para nako better na lang nga maghuwat sa ato ang own baby kaysa mag-adapt taglain. Mauna niya ang akong problema karon, Chixie. Dili mo sugot ang akong bana nga mag-adapt me og baby. Mas ganahan pa siya nga maghuwat ko kung kanus ami hatagan sa Ginoo og anak. Pero naluoy pod ko sa akong kahimtang ni Lyca. Aside sa ganahan akong tabangan, ganahan na pod ko nga mamahimo nga mama. Unsa man ang angay na akong buhaton, Chixie. Sa pagkakaron, wala pa nako nabalibaran si Lyca kay nahadlok ko ug basin unsa iyang buhaton sa iyahang gisabak. Sakto ra ba ang desisyon sa akong bana? Dili ba siya selfish nga dili niya tabangan ang bata to have a better family with us? Please, tambagi ko, Chixie. Sarah. Thank you so much for bringing life to the story. As usual, Chari for the lead role, si Sarah, and si Kenneth for bringing life to Lance. Ano di man ka musugot, Kenneth? Oh, si Lance de. Di mo musugot. Kaluoy sa bata. Di mo na yung sugtan mo. Bitaw eh. Thank you so much, Chari and Kenneth. Alright, so to everybody who just watch us through our live, we are across platforms. So both our FB and TikTok live ta karon. So if you wish to send your stories or comments with regards to our story today, go ahead, no? And greetings, shout-outs, walay problema. But to cut the long story short, mula gito yung storya ni Sarah. She wanted to become a mother, but wala gid siya natagaan, no? Even if early siya nagminyo, wala gid siya na-bless with a baby yet, just yet. Hinungdan nga when the idea of adoption was given to her, she was interested. However, iyang bana dili ganahan. Hilabi na nga nag-uol si Sarah kay ganahan siya matabangan iyang best friend nga siya mo salbar sa baby ni ini. Labi na nga walay father, no, to begin with. Kay lagi wa ang kuna sa amahan, no. Sa say termino anas karaan na lumos sa sabaw ang amahan, no. Kana bang inana ba nga dili ang kunon, no, dili magpakaamahan ang maong lalaki. So karon, to everybody who's watching right now, go ahead and share your thoughts with regards to the story. Kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni Sarah, deep inside, you want to become a mother, you want to help your friend, pero ang imong husband dili ganahan. Unsa man ang imong buhaton? What are you going to do? How can we help or how can you help in such a way nga dili ma-offend nor dili masakitan pag-ayo ang imong best friend nga si Sarah, and most importantly nga napa siya sa sitwasyon nga sensitive siya, unsaon man nga matabangan siya. Okay, mo shout out ta diri kay nagpamaayong hapon sila si Lay Jean Astillero. Hello, thank you for watching karong hapuna. Cheche Minerva Simapao, maing hapon.
Gemini Mini, hello. And Sofia Comeron, thank you for watching sa atong live. Go ahead and share your thoughts. We are not just live sa atuang FB but also our TikTok is live for this afternoon. And of course, sa Sunstar Cebu page. Okay, go ahead and share your thoughts karong hapuna kung ikaw ang nasa sitwasyon unsa may imong buhaton. Nico Cabalies, ingon siya, can you request? Unsa man atong request? Sunstar, can you request? What are we going to request? Thank you for watching our live and share your thoughts. Lisod, oy, ganahan ka ma-mother, ganahan ka mutabang, ganahan ka, aside sa mutabang ka, you know naman the mother because it's your best friend. Pero lang, imong bana, murag dili man siya swak sa idea, di siya kauyon, murag siya nasa point sa iyahang, desisyon nga, dili oy kung ganahan tag baby ato agyo dapat coming from us, and if dili gid gani madala, we will ask the help of science but not adoption. So dili open sa idea of adoption yung bana, and the bana would always say nga, okay, maybe financially we could lend the money, we could help, but dili na gyud beyond that, no? So unsa may angay buhaton karon ni Sarah, labi na nga naluoy po siyang Lyca, maglisod pud kag balibad kay murag si Lyca man good frustrated, hopeful kay si Lyca nga matabangan dayon siyang Sarah nga nadayon mosalbar sa iyahang baby. Hilabi na nga kining si Sarah baw lang pud ugon sa personality ani, kay there was a part sa drama nga naay kana bitawng pregnancy test kit daan, magsige danig bahon si Sarah og pregnancy test kit, no? So wag gid sa kabalo kung unsa bagyoy deep nga kana bitawng pakiga relasyon ni Sarah, no? If there is any, but in this case na siya uyab, unya ang uyab paghibaw nga Mabdos siya, deny to the max na dayon. That's not my baby na dayon, no? So dili gid lalim ang sitwasyon. So if you are one of those, no, nga naa diri karon nga nagtanaw sa live, kung ikaw si Sarah, unsa may angay nimong buhaton? Again, the story, you wanted to become a mom, your best friend got pregnant, ask for help nga after giving birth, i-adapt na lang iyang anak nimo kay wala man sad mo anak sa imong bana and you're capable kay somehow kaya naman ninyo nga mobuhig bata. However, dili kauyon nimong bana sa adoption. So dili siya ganahan, but naluoy pud ka ni Lyca, imong best friend, ug naluoy pud ka sa baby nga gisabak na ini. So what are you going to do? Share your thoughts, your advice would be very important to us. We're gonna check atong page, maybe na amoy mga uban pang comments with regards to the story. Ayun. Ingon diri si Eri, pagsabot na lang mo sa imong bana sender. That's a problem, Erica. Kay dili ganahan iyang bana. Ganahan ta siya, no, but the bana doesn't agree to the thought of it nga magsabot sila nga mag-adapt. Dili gid ganahan iyang bana. It's close to the idea. Wala siyang mindset nga mag-adapt. Ganahan siya coming from him, no? So that's the problem. Well, let's take a pause, and then later on we're going to give the advice that Sarah needs. And then, ani sa tadiri sa itong showbiz news. Speaking of Sarah, sa showbiz news nato na si Sarah. Diba? So, ato ginang i-link. Ato ginang isumpay. No? Ani tadiri sa ato ang unsay chika sa Dear Chixie. Wait a minute. Sakto gina si Sarah dyan ay una dahil this is the successful concert of my favorite P-pop group without bias kay tungod asa mo kita og kana bitawng concert pero fashion show. So mo ni ilang gibuhat, it's a concert fashion show sa SB19 celebrating their 7th year as a P-pop group. And ang gibuhat nila sa venue sa Araneta Coliseum is a 360-degree view. So wala sila nag-stage. Ang ilang gibuhat, the center, mo na ilahang main stage that everyone would see in full circle ang ilahang setup, no? And it's a collaboration. It's a fashion meets concert or this music concert kay ang ilahang kauban ani nga concert was Francis Libiran, and you can see in photos that Sarah G was also present because si Sarah Geronimo, dili ang letter sender na to ha, kundi si Sarah Geronimo the artist kay guest performer sa maong concert. So grabe,
I knew that it's a sold out concert, pero kay lagi fangirl man ko, so nitanaw ko ani through live stream. Maskin ang live stream mulag halos wala ka kadaog tungod sa kagrabe sa kadaghag volume sa gustong mo tanaw sa ilang concert. That's a well-deserved thing. Kay knowing karon mas ni-elevate na gid ang mga concerts. Feeling na ko karon ang mga groups like P-pop even, not just SB but also Bini and the rest of the other musicians. Makita na gid nimo nga nag-level up na gid sila sa ilang mga games in terms of music and entertainment, in terms of concerts. So, grabe kay ang concert setup o murabag para lang nako ha kana bang ma-amaze ka the thought of it kay kinsa may magdahom nga kana bang you will watch a fashion show in the runway and you will have an entertainment with music. Though other brands outside the country buhato na, pero kanang main gyud ang purpose of elevating fashion scene with music is kind of different, and I think it's the first. And congratulations to SB19 nga naabot na sila sa 7 years. Kanara bang 7 years sa relasyon no, crucial ba kuno na mo ko nila ilang giingon nga kuna kay ambot mo to mo na Sir Tanch, mo to mo na Sir Mark, kasi si Eric mo to na nga kanang 7 year each mo to mo na nga 7 years challenging ko na sa relasyon. Mo to mo dili. Tinuod nga naman. Dili si Sir Mark dili, si Eric mo to ka Rick dili. Dili mo to na 7 year each. Kana kunong maabot sa point nga on your 7th year you are challenged. Ana, 'di ba? Moto, dili, depende. Oh, si Sir Tansya, nga naman, sa 7 years na mo mga naagian, night trials, dili kay Lucky 7. In fairness, positive! Oh. Naiuban night trials, naiuban nga positive. Pero for SB19, it was a success for them to reach 7 years. Imagine from only having few fans watching their pop-up events to having sold-out concerts and even sold-out live streams. Grabe, no? Congratulations sa SB19. Grabe si Sarah G dito. Makaingon siya, uy, Sarah G talaga, Sarah G! Oo, and of course, Francis Libiran. Kanay sa stage. Sister Tanch, grabe kala stage. Ang huwam taan, abi. So, bonggang-bongga kay nasangatanan. So, that's it for our entertainment news. Kay speaking of Sarah, from Sarah G to another Sarah, atong letter sender, mobalik na ta sa atong story. Kay medyo dili gyud lalim, no? Honestly, ko aniyahang giagian karon. Kana nakas point of you want to ask if sakto ba imong feeling towards it, if it's right, if worth ba ang kana bang imong simpatya manggod sa tao na manggid na makonsensya pug ka, pero you just can't decide directly without your husband agreeing to your plans, because it's a marital thing na gyud. To parent someone or to become a parent, marital thing na magud na siya. So ato ning i-double check basi na pati mga makuha pang advice. And just before I proceed, thank you so much to all those who've been watching our live. Salamat kayo. Salamat kayo sa mga ni-share sa ilahang thoughts karong hapuna. Hopefully, if like Sarah na may mga stories that you want to share, na may mga stories nga aside sa you want to share, you also want to kana bitang ask for advice, no? You can send your stories via a DJ Chixie sa akong page, no? Or via Sunstar Cebu para we could bring life to it, okay? Let me check some of your thoughts with regards to the story this afternoon. Okay, uy, hi, hello raman ni sa atong comment section. But thank you so much again for for bringing joy na kana bitaw mo comment mo kay mini nagtan-aw mo din ha, no. Nasa uban nga nagwatch lang sila. But anita diri sa kana bitawng issue, no, daghan kayo nga mga ladies karon, in all honesty, who wanted to become a mom, but maybe because of hormonal issues, kani common ni siya hormonal imbalance, things like that could not just, ang hormonal imbalance dili na mo affect sa kana bitong dili ka kaanak, but also your mood as a woman, no? Maybe guys can't understand, but women, we go in cycles every month and it's so different, it's so difficult, it's not easy, your mood swings and everything, your cravings are also there and all the rest of the stuffs. But
as a woman for sure, medyo na siya diri sa punto siyang kinabuhi nga naglisod gyud pud siya to conceive. No, for whatever reason that is, doesn't mean that you're married early or sayo kay mo nag-ipon mahatagan day kag anak. I've heard and I've learned some people who gave birth through science because of IVF. Personally, I knew some. Napoy uban who gave birth naturally but it took them almost beyond 10 years, na uban 15 years of being together before na-grant og baby. Because having a baby is a blessing, it is also something that needs responsibility, no? Usahay ka na bitang naiuban nga dili siya directly matagaan pero ganahan na kay siya. Nasi uban nga dili pa ready matagaan pero gitagaan siya. Ngano ka na no? Kamatkan mo ana, nay uban ganahan na kay magka-baby wa tagae. Nay uban nga dili ganahan magka-baby pero gitagaan. 'Di ba? So unsa to sir? Nakagis. Oo, uban, 'di ba? Which is bad, no? We're not promoting that thing here. Pero mula ginay gitawag ba nga it's sad na inana bitaw no say makain ka unfair bas kalibutan uy nganong katong di ganahan mo'y gitagaan nganong katong ganahan di man tagaan but maybe we have to understand that lahilahig timeline ng usa ka tawo lahilahig purpose sa kinabuhi which is why some couples decided na mag-adopt sila but there are people who doesn't want adoption because first they want nga ilahagid siguro genetically ang kinaiya ang features di man gyud na nimo madinay kung imuhag yun di ba. But secondly, na say uban nga, they don't want because wala lang, they just don't want the idea or the thought of it. So in this case, this is Lance, the husband of Sarah, nga dili siya ganahan o di gid siya kauyon sa thought of adoption. Maybe, ingon si Lance, we can help your friend but not to the point na kitay mo give og entire lifetime, kitay mo kuan sa iyang bata. Masin ay gustong i-share si Eric and ay gusuwat man. Na ba kay gustong i-share? Kamatngon ko ato, accept the fate. Bitaw no, the fate. Oo, kanang fate as in F-A-T-E ba? Imong i-accept imong kapalaran, 'di ba? Pero diri man good, si Sarah man good, kanang ganahan gyud siya nga ma-push for man good nga. Iya hadyong mahog niya nga ako jud ni ganan ko ako una lang gyud na ang anak kay with me we can parent the child with me. I'm sure nga I can provide. But para nakuhaan ni siya. Kaysa mahimo ninyong issue sa imong bana, there are ways to compromise things. How can you be of help to Lyca, no, as your friend? Number one, kung dili jud ka pwede mo adapt, pwede man ka maninang. A ninang is a godparent. A godparent could be the second parent of a child. And if you want, you could be a very visible ninang. That doesn't necessarily mean that you have to adapt by papers and you have to adapt nga naagid kanunay, tapad kanunay, gabantayan kanunay. Pwede man ka mamahimong ninang who will be somebody nga kanang mahimong guardian but not necessarily nga diha mo puyo sa imuhang roof because your husband doesn't want it. Pwede mo maninong, pwede mo maninang. You could be somebody who can nurture, who can guide, but not to the extent nga adapt gud nimo because that's not your baby man gud in the first place. Second, you have to tell Lyca that there are things and circumstances na kailangan dawato ni Lyca because not because you are not a good friend, but because you also are in a marriage, no? Now you decide not just on your own, but you decide with your husband, especially if it's an important thing. No, especially when it comes to lifelong decisions. Adoption is lifelong decisions. Creating a family is lifelong decisions. Nabali ang ano, na gusto isulti. More moral support. Second, financial. Second, yes. Maybe financially sa pagkakaroon wala pagkikita si Lyca nga for her own because she is a breadwinner. But para na ako dili sad pwede nga magsigig depend si Lyca ha. Kay I think for now because she's pregnant, lisod siguro kayo mag-hustle and bustle. Lisod siguro kayo magkanang kuha og racket for extra income aside sa main job because she's pregnant. Maybe for now she can. And in fact Sir Lance si Lance kung inyong balikan, willing man si Lance yung husband to give financially to pahuam kwarta, to support financially but not lang yun siguro sa part nga having the baby as their own. Okay? Kana bitawng conceiving or having a baby, it's gonna be frustrating if you really want it so bad. But we can never force manggod. A lot of times, gani, even the richest, they cannot have.
Dili pa gay mo success ang ilahang mga scientific ways of having a baby because it is not meant for them. No? It's sad to say that we have to say this, but there are circumstances and instances sa kinabuhi that we can never force. No matter how we want it, no matter how we push for it, nagiuban nga dili gyud siya mo success. How many stories have we heard about that? Even known Philippine celebrities, I will not name drop, but for sure you know. Daghan ng mga Philippine artists na known celebrities in the Philippines who've tried so hard, even went outside, abroad para just to conceive and all, but then again, wala pag yun. Because it is not about the status. It is not about how rich, how poor you are. Conceiving or having a baby is something, maybe in science, because something is wrong sa mattress, kana dili gid ka anak, or not just sa mattress but also sa papa. Sometimes the problem is not sa wife ha. Common lang nga babae kay mo conceive, pero sometimes napod sa partner, di ba? Napod inana, napod sa laki. So kana pwede man na. Even if no matter how you tried so hard, if dili pa gyud i-grant sa Ginoo, di pa mangyud. But there are also some who are in a certain situation where they cannot even provide well pagyud for now nga gitagaan because it's something siguro that will help them or teach them something in life to face responsibility without running away from it. No? Kana bitong kani common kay na, especially if you reach 30s as a woman. Like ako, I have this common thing every time, no? Permijud ko ingnon, when will I have my baby? Some people will say, I may on camera look like I have a baby, but I don't have yet, because I believe that we can never force, no, things that aren't for us just yet. No, dili man gyud na pwede na tong ipamugos. Okay? And there are some blessings that are blessing in disguise. Probably, feeling ni mo ready na ka mamama. Sarah, feeling ni mo ready na ka mamother. Pero what if, nagtanaw ang Ginoo sa kahitasan, nakaingon siya, di pa sa gyud ka taga-anak Sarah. Maybe imong role karon kanilang sa you're a supportive wife to your husband who's busy, and you're a supportive friend to your friend who needs you. But that doesn't mean that you are of something in a position nga pwede pati kang himuong inahan sa pagkakaroon dili pa. That doesn't mean nga dili ka deserving, but maybe dili pa gyud karon. Mula gina we have to understand timing, no, balik ra gyud taan na timing. Kay usahay bitaw na many are the plans of the aman, matud palagi ko, no, but it is always the plan of the Lord nga iyahang i-grant, no. Ako Catholic man ko, and I'm not and I'll be honest, dili ta ng Bible verse kabalo ko, but I know that na ay reason ang kanabitang kahitasan for doing things, even things that are somehow negative. Makayon tang ano man hitabo man ni, uy nga kabati ba ni nganong inani man, unfair man. But then it somehow teach us a lesson. It will teach us perseverance. It will teach us kana bitang things that somehow we have to accept. Matod palagi ang faith, kailangan dawaton ang tadhana, ang destiny. Bisan pa man og dili gyud siya ingon ana ka nindot dawaton, wala kay choice, no? So, if nay rason ang tanan Chixie, nganong naa may galisod, nganong naa may pareho aning Sarah, di gid ka anak, bisag ilang gipaning kamutan, nganong naa may pareho ni Lyca nga breadwinner, nya tagaan pag yung laing responsibilidad, gibiyaan pag yung partner. Maybe for now, it is the reality that they have to face. But that doesn't mean nga kanang imuhang kanang present, diha ra ka permi. Dili man stagnant ang kinabuhi. It's a cycle, no? So maybe in time, slowly but surely, as months and days will pass by and years will go by, naginay changes, nanay kausaban, no? The only constant thing in this world is change. But for now, ang dili nimo dapat usbon ang imuhang pagkabuutan na higala. But just remember, tell Lyca, dili mo sugod si Lance, pero wa may nagpasabot nga biyaan ka na mo. We will journey with you. We will be here. I will not adopt your child. Your child should be with you. But kung financial man lang, makatabang minimo. Kung nanginahanglan kag ninang sa imuhang bata, ako na ara ko diri. I am willing to visit you every time. I'm willing to be the second mother, but not to the point nga mag-adapt ko, because that's something that my husband doesn't want. And I hope that you will understand. And I'm sure si Lyca sa pagkakaroon, daghan lang nagihuna-huna na problema lang na, but it will just come into her senses nga
bitaw pod no, ngano ako may panghatag akong anak, nga I'm still able, nga bisan todo galisod ko, naaraman sa gihapon ko. And it's not good pod gyud nga i-give away ang bata because the bata is innocent, wala siya'y sala, 'di ba? Kay if agree lang si Lance, wala ay problema. But if dili gyud mo agree mong bana, that's a problem. And do not allow this situation just because naluoy ka ni Lyca to destroy your marriage. Because marriage is compromising. Marriage should be kanang a decision na kamo gyud duha fully decided, especially when things like this will come up. Adoption, that's a big thing. Dako kayo nagresponsibilidad, okay? So I hope that you understand. Kay naagid na compromise sa relasyon, naagid na understanding, and as a married couple that you are, you have to also respect your husband. At the end of the day, it's your husband who's working so hard for you. I don't know if you have a job, maybe you have, but of course, at the end of the day, dili pwede nga ikaw lang yun ang paminawon po. You have to meet halfway in order for this marriage to work. And for your friendship naman, just let Lyca understand. Just journey with her. Do not allow her to be alone, especially that she needs a friend for now. So your role, a friend, and panganak, ninang, and you will always remain a wife to your husband. Okay? So I hope I was able to give you some light with regards to your story. And to all the mothers out there who've adopted babies, thank you so much. Diba? Kay daghan kay ng mga nag-mother karon na himong guardian nga ni adopt jud. Nagayuban dili legally adopted, naiuban mga auntie nga nagdako sa ilang pag-umangkon. Nya once kwaon na ang ilahang ang bata sakit jud kay na nila, di jud na nila ma-carry kay it's like they gave birth to that person even if dili sila mo'y nagpanganak. But then you have to accept that that's not yours in the beginning, no? It will always come. Dako po na, mangutan naman sa Gyud na kung kinsa gitinuod niya nga biological parents. 'Di ba? So sa pagkakaroon, let things be present as a friend, and be a good wife to your husband. God will give you the baby in time. And if not, panaad pa si mong husband, kung wala man gyud gani ta, di gyud tatagaan, di raman sad kung pressure nimo. Okay raman sad gyud. 'Di ba? So muna ang ato ang story karon. This is #mother. Thank you so much. I hope you learned something today. Mas deeper, no? Dili ni siya ka na bitawng kabit-kabit nga story. Dili ni siya story nga nag-ilog-ilog uguyab. Dili ni siya story nga nagselos-selos, but it's a story about friendship and marriage that I hope you guys who are watching right now across our platforms learn something from. So thank you so much. And again, kung pareho aning Sarah na may story nga gustong i-share, i-message lang ko DJ Chixie across platforms, DJ CHIXIE. Until next week for another episode of Dear Chixie, daghang salamat and happy Tuesday. Bye!